बर्तमान बहुत ये मूल्य जीवन को आम को प्रकार व्यवहार करवा सब समय जीशु रक्त द्वारा यही प्रकार महत्व देइछन्ति मूल्यवान देइछन्ति मूल्य रे रखिछन्ति से जीशु को समय आमे ताको गौरव देवा निहाती आवश्यक संभ्रम करवा निहाती आवश्यक तांको शरण तल को जाई सेवा आराधना करवा निहाती आवश्यक आज क्रिश्चियन माने बोली सिटलंग देन और किसी हमारा मूल्य रही पारबनी यासन देना मरंजी देना बोजिन जिलेन जी jangen tenang te teradi leria beri matlu bejenang den jisu namang yer benden semang lang tani bangsa lang tani liar dalang ten uyuayup dalang ten manoyan dung tanai hitung seneng sengan dung tanai sei उत्साह प्रत्येक विश्वासी जीवन रे थिले ईश्वर केते आनंदर विषय केते आनंदर विषय कुनायम लेंगन करमबड़ी मनरेंग नायन दकुलन den jisun gilang nenden ani ni negam tagalam pambe ini negam te ha सेही प्रकार आम जीवन जदि अच्छी प्रभु देखुंती ताले आनी नीति ना नगंडीन लगम पाम्बे ओके ओके आनी जाडंग मोइन ताजी अब सीता ताजी गामले हितोपदेश पढ़ दो कुतिगे गीत संहिता गीत संहिता 1 पर्व 2-3 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦତାଏ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ଯେ ସ୍ୱ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏପରି ବୃକ୍ଷ ପରିଚିତ ଯେ ହେବ ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଯାହା କରେ କ'ଣ ହେବ आपे आपे सफल हो बुझल से ईश्वर को धन्यवाद देव से जीवन आपण को मत देवाई प्रभु प्रस्तुत रचते आगे माने माँ माने से जीवन देवाई प्रभु तुम को गरन्ना बाबेन डरुंगना बाबेन आनी ना तनंग डको झील कड़ जाऊ गाम ना उपासना अच्छी जे बोले कौन जे कौन आगे सिंह आडुंग तनायला कड़ जीव झील गाम गाम उपासना जे तार अर्थ मान कौन से प्रकार जीवन आम से आज्ञा उपासना पूरा बाहर ली कड़े से साहस आपण हालेलुया बना ना रखले तिबना ना कौन डाकोले बंदे डाकोले रापी तो बड़ी जमा अपने ममा हां डाको रापी पड़ रापी जो ना अरे ना बड़ी पाल ना त्यासन सेई जीवन आपण को मते देबा पाए प्रभु जाइछन क्रिश्चियन जीवन से जीवन दरकार से लक्ष्य दरकार से भरोसा दरकार भरोसाहीन विश्वासी किसी नहीं आजा आनिंद जिंग रे जनांग देन
ସେ ସେତିକି ଏକା ବୁଝିଲ ત્યાસન આનીન જીરાલ પાંગતાય ગામતે બુધવારના ગિરજા અંબર ડાલે શુક્રવારના ગિરજા અંબર ડાલે આડિયારના ગિરજાજી રુકુના લિંગને તીને તીના બારાંજી ડકુતે પલ્લોંડમ ને યરતે જીરાલ પાંગતાય ગામતે બંડો ସେ ଜାଗାରେ ରହିବ ନା କୁଆଡ଼ ପଶି ଯିବ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ biasan hitung nadong seni sinandete ambe ninyen hitung lengan tik kamu korontu dino rati korontu lulu lemba lemba bondo seba dino prarthana dino upasana dino आपण माने फेल करंतु absent करंतु नाही मु कोने Yesus Tuhan biasan hitung nadong seni sinandete online derna maranji Kristu sing birindanji online kudup ayaman amade nadak pun Jisun Yesumanin garbir banayir nayam lengan anyanang namaran jadong te ada kono bagam liyer tete duru nyen jita dawan dade gam teji jita dasanga yer tadaw te garbir na bete ada kono bagam liyer garbir ayar na ta di mudai lo jone are sai polo ha uto ambe na dharma garbir ada kono bagam tayan ambe na diman ne gedel tepo ha ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିପାରିବ କି ମାତ୍ୟ ବକ୍ରୁ ତୁର ତନବନ 41 ଲେଙ୍ଗନା ନିରଣ୍ଡ ପଢିଦେବ କି ମୁକ୍ତରିଆ पहले पहले तो ત્યાસન આજી આત્મા પવિત્ર આત્મા आपण मानंकु मते सब समय सचेतन दिए कुड्डु बायमन डोंगेन अपिकिल डको अभिमनाल डको अबाइम डको त्यासन ambe jenang etegoy sing lengben barana ba agal dan sering sal mensik paja kici objection na ma भाई माने बापा माने माँ माने झियो माने किसी ऑब्जेक्शन ना किंतु समय अनुक्रमे प्रभु को सेवा पाए प्रस्तुत उसंगार ber सभा lengan सभापति nyanangan tile jisun ani jaitan itu gaya ani denagasa anda badole tete dia ngajar apa dakulu begida tanim tem jana banji dakulu jisun yer bangsa dela tem na labam na bagam lapo nah het bahar karo चंचल bahar karo anak dero lagi sisir gamle बाइबल lengan ani सब किछि काड़ी कर पिंगी दन अते मनरांजा जना अमो साल पागे हा अमो साल जिसला मो साल काम हा आजी आपण मानक अंतर रे मोर अंतर से दिन सोचे सेति पाए प्रभु को पाए हमें खियालन इना तरे हा उड़ार ना जन बना कनकाना तरे सुनना तरे जन बना नंगना तरे कोताना तरे sen mondo na সেটা পাপ না তার সময় অনুক্রমে ব্যবহার করো অসময় ব্যবহার করবে না বুঝলো ক্যাসন সময় অনুক্রমে
लेना किचिल नबा समय प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ आमड़े सामुएल प्रथम सामुएल 3 पर्व के 2 पढ़ दियंतु टिके ସେ ସମୟରେ ବାଳକ ସାମୁଏଲ ଏଲିଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚର୍ୟା କଲେ। ସେ କାଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା, ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏଲିଆଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଦନ୍ଦଳାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏଣୁ ସେ ଦେଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏକ ଦିନ ସେ ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇଥିଲେ पढ़ो ଓ ପରମେଶ୍ୱର ସିନ୍ଦୁକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ, ଏପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିବା ପୂର୍ବରେ ସେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଶୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। हाँ स्वरं के नोट पढ़ो बस केतर डाकले हाँ केतर डाकले डियांग तरगुले पढ़े केतर डाकले ना से गोटे पदा को पढ़ दे केतर डाकले सरे क्या सनन लेना आमड़े नाटक कर बंद डिमांड काम ना ओड़ी जा बंद आनी ना डिमांड सेति पाए आज हमें बारान जाने ले मन जाए ये ताकि गागा डाले गार बे डिमांड गार बे गड़े तो सींगे ये राबे कितनी कष्ट रे प्रभु विभिन्न प्रकार समस्या तिला हाँ शरीर अंडकोलो हमको आधार करके जागत करके सिंग बिरिंडान जब माय नारंग लगा तोड़ू लंग लग नाय डों डान नाय डों रुमाल ini lengga gamle सुख दिमाग ये कोयला तुमको हाँ ये कोयला गम बापा कोयला ना माँ कोयला तुमको ये कोयला ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତମ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ସମୟ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଗୌରବ ନ ଦେଇକି ରହିବା ସମ୍ଭ୍ରମ କରିକି ନ କରିକି ରହିବ ନା ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ତମ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଅବକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇ ଆସନ୍ତି आगामी दिन नेबा प्रस्तुत कराउछन्ति से दिन मानंकरे प्रस्तुति की हमें सेवारे जीवन यापन करवा
hitung ganang kilingan jibi mona ben tile ada kuban nyen nange sabai nange nyen arayongai ଆପଣ ସେଇ ପଦ ସେଇ ମନ ସେ ଧ୍ୟାନ ତମ ପାଖରେ ଦୂରରେ ଥାଉ sangai dakwete tinasan itu na dong sanin sinandete ambe ninyen tutup le sarigo tiasan anapai 10 पर्व एक रु 4 लेना केनबा प्रेरित କାହିଁକି ଏ ପଦ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବି ଅଛୁ ନା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଏ ପଦ କାଢ଼ୁଛି 10 पर्व 1 ରୁ 4 ଇଟାଲିଆ daruga Cornel pढ़ salamnya pढ़ Andreng enreng andreng adule enreng andreng podium tudia କାଇସରିଆ ନଗରରେ କର୍ନେଲିୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଇଟାଲିକ ନାମକ ସୈନ୍ୟ ଦଳର ଜଣେ ସନ୍ତସେନାପତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଉ ସପରିବାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣେ ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଏ କର୍ନେଲିୟ। ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ ପ୍ରଭୁ କହଣ? ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଦାନ ସବୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାମରେ ଉଠିଅଛି। atani tiyanji ruang lengan marana kambol lengan ani dan dakuran dan anyuman ani dan dalole jaga ha tipai Christian jibanor kama Christian jibanor kama nange apa ngai ba wajar ada tata sing marlai ini coba kali di jomle yodap lebih banking deh deh bangsa itu sudah nak apa naik itu porosi di perkara tangkul ibu ikut deh macam nabi jauh sih se bapak bi jauh sih pila mane dita po gote jio କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ହେଲେ 7 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ କୋଡ଼ିକି ଆଣିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଅଣ୍ଟୁନି ଖାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟୁନି ଲୁଣ ମରିଚ ଅଣ୍ଟୁନି ଜେଲ ନାରେ ଜେଲ ବନେଇଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ
ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ କି ହଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ଚାଳନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଚାଳନା ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ନ କଲେ ନାଡ଼ langten siapa akan harus coba nonton apa nih benda kalau siaji konsep duringan lain masa purburu parlaki unda online jorong tu besing bajanam pura itu saya bicara itu tetap penamaran jumlah saya itu kabar dia nak kontak lagi di kontak lagi jangan कोटा दरकार गम तब तब तक अपना अपना बंदो पाकर सिंगले नाम राजला पला कुंजी यर जड़ गरम ना कोड़ी जीव तांके बाप इंबा तो सीधा तब में दीना तब में रोय डूरिंग जागरी कौन कौन आजा apa persen dari to begini si pori lokman ମୁଁ ପୁରା ଆଶୀର୍ବାଦ କଲି ତମକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲି ସୁସ୍ଥତା ଦେଲି ସବଳତା ଦେଲି କାମ କଲ ଚାଷବାସ କଲ ଧାନ ପଚାଇଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପକାଇଲ ମୋ ସୁନା ଆଇଲା ତମେ ଯେନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବିକିକରି ଆମେ ଏ ଟଙ୍କା ଆଣିଲା को सासती बारू सुका semang ada kulum bate bangsa ada kulum bate manawan dage nuyub dage baran alum benasana jin ada kulum bate bila jakat tosikri dana roy kri pulo bakto kono bion boni kri adai nale orim bet gamle asule डॉक्टर सिंह और जी bangsa थोड़ी किसी अब ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧରିକରି ଆମେ ଏ ଜୀବନ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ dan aman reng na tinggal seneng seng bat depan dekul nangi suka samang bat dekuting ya seneng seng jilen asat ba tingrit dekutai sait len manren na len adakku ba hitungan itu seneng ईश्वर गौरव पाइबा के आपणकर काम को आपणकर लक्ष्य को देखि हालेलुया बेटा आपण जीवन पाए सब चाहू हितुनी सुनते बुझल जिसे 43 पर्व जड़ पड़ गए जिसाया 43 पर्व 7 aku apply udah gede lah pada dia tanya udah udah le pada dia bas pada Sentap. Tanah dene gair maranji di meriat petanya irai itu dijam. Di meriat. Indah. Hah? Jani jelas gidawan dola irat. Indah.